यहाँ पर तो गाइस कैसा आप सभी लोग वेलकम बैक टू गेम प्ले वीडियो। सो गाइस आज हम खेलने जा रहे हैं फ्री फायर का लॉन बॉल। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए गाइस शुरू करते हैं स्टार्ट मैच मेकिंग। तो गाइस हमारा शुरू हो गया। ये आ गए हम गेम में। तो बढ़िया सी डेजर्ट ईगल स्टार्ट किया एक जने ने और M107। चलो गाइस आ गया अपने हाथ में गन। ये आजा आजा भाई आजा। ये आ गई गाइस। मैं डेजर्ट ईगल से मारूंगी किस को? चलो पूरा बंदा अच्छा अच्छा शॉट मैन। जो उसने हेडशॉट दिया मेरे को। चलाक बन रहा है बहुत डेजर्ट ईगल। तो मेरी डेजर्ट ईगल से हेडशॉट देता उसको। अब रुक जा बेटे। यार ये बहुत तेज लग रहा है। मैं गन मैच कर सकता हूँ। MP40 बिजॉन दे दो मुझे कुछ। बिजॉन मेरी फेवरेट गन है गाइस जेन्युइनली। आगे बंदे गाइस अच्छा मैच चल रहा था हमारा। तो कोई लाइक ठोक देना इसी बात पर। चलो ऊपर चलते हैं। सुबह गया इसी बात में सब्सक्राइब भी कर देना आप। मैं कहता हूँ इस बार ये SVD बस ओके बस एक ही गन चलती है इसमें। ओके SVD अपने हाथ में आ चुकी है। तो चलते हैं यहाँ पर। यार ये हेडशॉट दे दूँगा गाइस। अभी भी SVD दोबारा से आ चुकी है। आ लें दो इसको। ऊपर ही आ रहा था दोबारा से हेडशॉट। ये कैसे खेल रहा है? ये बहुत ही गंभीर खेल रहा था। चल थोड़ा पढ़ाई है। So next year अगर मैं है I will ensure the dominant name lives on. The young Tatsuya knows how to get things done. I need ammo. It's showtime. I need ammo. चलो गाइस ग्रेव लैप्स करना है पे। हम तो कवर लेके खेलेंगे।
Thanks. Help me! Double चल जाओ takedown. मैं एलिमिनेट हो गया गन से बड़ी होती है Mistakes. किंग I always come back. Need equipment. और देखना गाइस फॉलो मी Follow me. चलो की गन कौन सी ले रहे कौन सी गन है Heading to supply point. तो इस चल चल जाते छत में नहीं मैंने यहाँ से चल I need glue wall. I need glue wall. तो गाइस सब खेलते हैं बढ़िया Head there. Head there. Help me! Help me! Help me! First doom. Help me! Help me! Help me! और किसे मारते हैं ये Double takedown. कोई थॉमसन से मारते दो गन बढ़िया दिखाओ इधर I make mistakes, but I always come ये back. करे तो ऑक ग्लोबल हो गई Need equipment. बस गई स्टॉप किया मैं बस ये ग्लोबल हो गई Need equipment. बहुत आगे आगे कीजिए Head there. चलो इस चलते हैं सामने रनी भी है तो दिखते देखो Help me! Enemy spotted. Help me! First doom. Enemy spotted. My HP is not full. Help me! Help me! शॉट गोई से खिला के करना अपनी आईडी दे दे Takedown. आई थिंक I make mistakes, but I always come back. Head there. क्या लगाता हूँ First doom. बस गाइस Help me! मुझे दिख नहीं रहा Double takedown. डिफीट हो चुका है दोबारा से ये एंड करता हूँ प्ले करूँगा बरमुडा का मैप है Free Fire India. चलो गाइस दोबारा से आ चुके हैं बरमुडा के मैप है Sure that the common name lives on. I trained myself for this on Bermuda. It's showtime. कौन सी
Good job. चलो बस चलते हैं। Double takedown. Enemy friend. Help me! Help me! So guys, वहाँ के गया। Help me! Good job. Thanks. 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 The glory is mine. Okay, I still तो honor the guys मैं fallen. इसको कौन सी दूँगा? बिजोन लेते हैं फेवरेट। मैं सुन ले लो। तो guys, Need दे equipment. दो कोई। सुनो। चलो चलते हैं बाहर। First doom. Double takedown. Flawless. लगातार जीत रहे हैं लगातार। यहाँ को सारे जीत रहे हैं। So guys, bye bye. मैंने 2 एलिमिनेशन किए।